بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ملوء معالتي أبك أراد فيستو ما يكتملئ وإلكا مش زي ملئ سلمنتايو زي ملئ إلكا محساب ويون نتقلادو هاسو مبال بحرياويو كومو خاا منفساوي هيوت كابت تجمر نوح إوان مست تقبر مو جنا عبيت مزيتر إيدا أمو سلمنتايو نفس خام فتاش بحرياو مخانزسن قلتنا بقبو نخين ريخة انتايو قاريد النازلو ببتو وقدوس أبونا شنودا سالساي تصحيفة بأبالات محبر قدس قدوسان دنجن مريم جرمن تترجمة نهزبنا بزتأمن قدي رئيمة إنها تنبعار منفساوي دراما أبتا مشيتتيا زقات أما سعيبا تقربلنا قال كابزي أبل علي تتقيس زرلو وشتقوي حتوهاتنا ختملس محبر تسفع لولي مذكرتانتهم بتمهرتهم كابنا زمننا لك أونتي حدا زخونو بتو وقدوس أبونا شنودا سالساي تخونلنا قال نفسنا زخون منفساوي برغت متان كنركب بتمونا نكهاتل انها تنبعار منفساوي دراما أبتا مشيتتيا زقات أما منو يحضر وستسلالوتك ومنو يعسلل وستدبر مقدسك زي يحور بنصه ويقبل صدق وزي ينبب صدق بلبو وزي يقهلو بلسانو وزي يقبر اكوي دببصو وزي يعسل ازماريهو وزي منون بقدمه اكوي يكبرمو لفرحان اغزابير زي مهل لبيصو وإيهسو وزي إلا كه ورقة برده وزي نس هليانة بالعلى نصوه زي قبر كمز يتهوك العالم نقسي ناخن دي نقسي بلي دخيمي وعلمو درار قلت فالني قزياي تقتلي صباحان جهين أبسراحي مساحو قريبة قش تسفايتهم نو يبحال ناقول قلت بيت كريستيان إلى نقوق حق أحمد رمس وطاوكي بو غيرون سرحو إلى أماسيه غزاي زاوتو زلو أبز عدي كابز مس أستات 10 عامت غير له ولا كوا كهن كابز سيم بزح انت غبركو أبا قلتي كونه أبي هوتي دستاز مولا هوت حليفه يفلتن حدا غزيس زي عقميه تقبل يابل خنياتو عشان كايدو كالوت كالسي نفسي سلازي كونكو نابرانا اذا عدخا طفيكم دو قلعو سرحنا غلغلوتنا امريكا كندي كفيديو قدوس كلان برغا بورو ملالا قدوس
እግዚአብሔር ክንደይ ዳይተ ሚዝናይ መላእክት ምስጋና ተመስገንካ ፈጣሪ ነዞም ቅዱሳን ክርበቀ ተመስገንካ بعين مرد كاريخا تما አገልግሎተይ ስለዝፈተኻኒ የመስግነካ ልዑል ፈጣሪ ምስባሕ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሰማያት ማይከ ይሁቡ ዝዓዘዘ ነቢ ኤልያስን ምስ ኩሎም ነቢያትን ምስ አቦ መነኮሳት ዝኾነ ቅዱስ አንቶኒዮስ በትምህርቲ ዝተፈልጠ ቅዱስ አትናቴዎስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ዮስጣቴዎስ ምስ ደቆምን ምስቶም ከም ደመና ኸቢቦም ዘለዉ ኩሎም ቅዱሳን አቦታት ስለዘረኸብካኒ ተመስገንወ ምስ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝተፈልዩ ብፁዕ አቦና ምስ ገለ ካህናትን ካልኦት ጻዕዳ ልብሲ ዝተኸድኑ መላእክትን ቅዱሳን አንስትን ስለዘረኸብካኒ ወይለ እቶም ክቅዱሱ ከለዉ ንብዓቶም ዘቐድሙ ናይ ቀደም ናይ ንስሓ አቦይ ዝነበሩ አቦይ ቀሺ ክፍለ ኢየሱስ ከዓ እነውረ ደውበል ፍቱሓወይ አበይ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ዶ ናበይ ክትከይድ ደሊኻኸ ናብዛ ጽብቕትን ንኽትሪኣት ማርኽ መዝሙራትን ማህሌትን ዝተመልአት ከተማ ቅዱሳን ክኸይድ ደልየ ክቡር መልአኽ ገለ ምሳይ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣሕዋተይን ቅዱሳን ኣቦታትን ኣብኣ ኣለዉ እሞ እዚኣ ናይቶም ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተማሪኾም ንእግዚኣብሔርግዚኦም ዝወፈዩ ዝነብሩላ ከተማ እያ ንስኻ ኸ ሓደ ኻባቶም ዲኻ እወ ተጋጊኻ ኣለኻ ስምካ መጽሓፍ ህይወት የለን ከመይ ገይሩ ይኸውን ብህፃንነተይ ከለኹ ካብ ወዲ 12 ዓመት ጀሚረ ዲቁና ተቐቢለ መዋእለይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘገልገልኩ ሰንበት ከማን ከይተረፈ ተፈልየ ኣይፈልጥን ልዑል መልአኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓድናን ጉባኤ ቤተ ክርስቲያንን ዓዲ ሙሉእ ዝበልጠኒ ቐሽየ ኣብ ዓዲ ፍሉይ በዓል ቅንየ ነይረ ወላ ኣብታ ከተማ ቅዱሳን ከማን ዝፈጥሩ ኣለዉ ክትዓድቶም ተኽእልኻ ኣሪና ንፈልጠካ ኢና ምኽንያት መኸልከሊና ንኽበርሃልካ ግና ዝብጻይ ከረዳእካ እዩ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጠካ ኢና ንሰሙን ኣይተጋግኻን ይፈልጥኻ እዮም ኮይኑ ግን ብናይ ኣምላኽና ፍርዲ መንግስቱ ካብ ዝወርሱ ኣገልገልቲ ይኮንካን ሓወይ ኣብ ሓዘንን ጓህን ዘይብሉን ዘይፍቆርን ቦታ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ስለምንታይ ትሓዝን ኣለኻ ቅሬታ ዝተሰማዓካ እውን ትመስል ንዓሞ ክልቴና ጭብጣትና ንቕርብ እዞም ኣብታ ከተማ ቅዱሳን ትሪኦም ዘለኻ ኣገልገልትን ምእመናትን ህይወቶም ንኣምላኽ ዝወፈዩ እዮም ሙሉእ ግዜኦም ኣገልግሎት ብምውዓል ካብ ኣምላኽ ዘይተፈሉ እዮም ብዛዕባ ናብራ ቅዱስ ጳውሎስን ናይ ካልኦት ሃዋርያት ህይወትን ናይ ብዙሓት ቅዱሳንን ኣየንበብካን ዲኻ ንስኻ ግን ህይወትካ ንኣምላኽ ኣይወፈኻን ብንጻር ዓለም ኣገልገልካ ኣገልግሎትካ እውን ሰንበትን ኣብ ተፀዋዕኻሉ ክብረ በዓላትን ጥራይ እዩ ካብ ሰሙን ክረአ ከሎ ባጻብዕ ዝቁፀራ ሰዓታት ጥራይ ኢኻ ንኣምላኽካ ተገልግል ዝነበርካ ስለዚ በዘን ቁራቦ ሰዓታት ዲኻ ኣብታ ሃዋርያትን ቅዱሳንን ካልኦት ኣገልገልትን ዘለዋ ከተማታት ትሓስብ ዘለኻ ግን እኳ ኣብታ ከተማ ከመይ ኣገልገልቲ ዝነበሩ ይርኦም ኣለኹ መምሃራን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከይተረፉ ወይላይ ኣደታትን ኣቦታትን ምስ ህፃናት ከማን ይርአ ኣለኹ ብድሕሪቶም ካህናት ኣነ ኸዳ ካብኣቶም ብምንታይ ይንእስ ኣይትጋገ ከማኻ ኣይኮኑን ወላ እኳ ኣብ ሰሙን ውሑዳት ሰዓታት የገልግሉ እምበር ሰሙን መመላእታ ብፍቓድ ኣምላኽ እዮም ዝመላለሱ ነቲ ኣገልግሎቶም ድማ ብጸሎትን ጾሞን ክዳለውላ ይቕንዩ ብሃንቀውታ ድማ ብጸሎት ተቢዖም ይጽበይዋ ብዛዕባ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ውሉዶም ድማ ይከታተሉ ጴጥሮስ ኣባጊዕ ይሓሉ ህያወተይ ድማ ኣብልዕ ዝብል ህያው ቃል ይነብሩሉን ይሰርሑሉን ካብቲ ሰብ ዝርኦ ወጻኢ ሕቡእ ኣገልግሎት ኣለዎም ድኻታት ምርዳእ ምምጽዋትን ካልእ ንዕኡ ዝመስል ጽድቅን መዓልታዊ ናብሮም እዩ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከም ቅን ስራሖም ዓለማዊ ጉዳያቶም ድማ ከም ካልኣዊ ይቆጽርዎ እዚ ግን ሓላፍነቶም ዓለማዊ ጉቦም ረሲዕ ማለት ኣይኮነን ብእንጻር ኣብ ጉዳያቶም ሓዳሮም እሙናትን ዕዉታትን እዮም ነይሮም እቲ ዓለማዊ ናብራኦም ነቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ከመባእ ይቆጽረሎም ብኸመይ ግን ኣብ ዓለማዊ ናብራ እናተጸመትኩ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ኣገልግሎት ከገልግል ይኽእል ሓወይ ምናልባት ዕላማ ናይ ኣገልግሎት ረሲዕካ ኸይትህሉ ንኣምላክ ካብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ከተገልግል ይግባእካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድዩ ኣብ ጎደና ኣብ መንጎ ስድራኻ ኣብ ስራሕኻ ኮታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ መንጎ ስራሕኻን ኣገልግሎትካን ፍልይ ክህሉ ይግባእን ኣብዛ ከተማ ቅዱሳን ብዙሓት ምእመናን ዝሓስቡ ዝሓልዩን ዝነበሩ ኣገልገልቲ ሓካይም ኣለውና ብገንዘብ ጥራይ ዝሓስቡ ዘይኮኑስ ጥዕና ሕሙማቶም ዝያዳ ዘገድሶም ዝሕስቦም እዮም ዘለዎም ቁጠባዊ ኩነታት ብዝያ ገድስ ብዘለዎም ገንዘብ ሰናዮም ዝገብሩ ሆስፒታላት ዝሃንፁ መዕበይ ከተማት ዝሃነፁ
معدل مدهاني زهانتو نسرحتني هاتهم نبيت كريستيان كخوري تتابعوهم ننسحان قدس سقاون كوردمون مقبال كباقعون زمرحوهم انجينيرات طبقاتات سألتي ماستي زم كلهم زولكو خانا أملاك زقلقلوهم نسخافة كم زياتهم دينيركا إذا كل زولكو خانا أقلقوت كان سرح كان زملكت نيرو نسدرخا خطالهم دينيركا إياسو بتاع ختمات رئيز اللخا أنا يم بيتين قران إكزابيران نقلقل كم زبلا أبي إياسو عسران ربعة عسر تحموشته نسخافة نتقالوا مالوت دي خاتم بوز نبركا نسدرا بيت كاقل أملاك تمورب زي كونكاس سنتين فقرن زيمت أب عدي خاص تمركوسه أوراج جاو ملكع زحازة مقوت إيخا تفتر زنبركا بعاليتين زوبان زفلالي زي كريستيان أو علال النام تأخا انتايمو أنا يخت كون زنبركا نسخيخا قنا يكون كان نعرق طحان قراب طحان انتاي جير كالهم عبلدتن تنسى أنت زي كوينو بزعوا وانجيل كورسوس كتمهورهم معاسكي كام فلت كابعاتيات ننسخان حد شيوت بكورسوس ملواس مهيب كما يتفلتن تصبقوا بلعيخا ستيخا يخا توص زنبركا أبتا على ما حاقوسهم جزيهم قري إخامبر أو حزنهم تساقهم تساتفاي نبركان بزن ود 50 دقيقة أقل خصم دقيقة كبرنا إግዚአብሔር አገልጋሊ ዝሆን ካመላ ብዙሕ ተውቦም ዘይብለይ ዓሪ ሃትፈልጥ እንዲሃ ግዲ ነዚ ኩሉ አገልግሎት ክፍጽሞ ከዓ ፍጹም አይክእልን ተውቦ ብዘይ ተውቦ ከተገልጋይ ትኽእልኒ ካዝበለ ከመን እዩ ክቡር ሓወይ ድምፂ ዘይብሉ ስብከት ዝበሃል ኣሎ ብግዳ ኣብ መድረኽ ደይብካ ስብከት ስበኽ ዝበለካ የለውን ግን ኣብነት ኮን ትኽእል ነርካ ሰባት ናብ ገጽካ ክምልከቱ ከለዉ ሙእዝዝነት ሕጉስ ምዃን ግርህና ይመሃሩ ክትዛረብ ከለኻ እውን ንጽህና ቅንዕና ሓቀኛ ምዃን ይመሃሩ ከምኡውን ምሳኻ ግደ ክህልዎም ከሎ ከዓ ልኡምነት እሙን ምዃን መስዋዕትን ፍቕርን ካልኦት ይመሃሩ ስለዚ ድማ የፍቁርኻ ይኽተሉኻ እውን ዋላ እኳ እንተዘይሰበኽካዮም ንእግዚአብሔር ዘፍቅሩን ዝእዘዙን ይኹኑ ምእንታኦም ተጸሊኻ ጸሎትካን ልማናኻን ካብቲ ሰብከም ላዕሊ ይዘርግሖም بدمس زي بول سبكت حاجات كتوقت تخليقة بقعنا يخون بر كابزخون حماق طبعا كتنقق اللوكا سوات بيجا تردي أمكن أقفها يخليهم جن كمتي مصحف قدس بحوالي قدس باولوس غيرو أبقدماي قرنطوس شدشت 10 تقلت زبالو كل تفاقد الليو كان أخي كل آي تغمنني كم زبالو أبقد مع أملاكن سباتنا يتحمنيها أما أيوة داخن أبرس الزخبر حوي عم مدرخ الله خيبك أزي خيبك بفلاي بنفسه تمسألقنت كساقة خلها عم بزحته ما قلقوت كاخما قلقالي بفصم زي تقصر كنسقة من نفسها خما قلقالي تقصرينك قال بزحات قدرات قبر كان بعلاقات ذكرهم تخونيقة أقولقوت كان نقرب نمكان نيخون زعينتي خات قبرهم زنبركا تمر السنبت كونه بيت كريستيانات صولت كتمرح من إمبر من أي زي قد سكا بحافشا كم سمناوي لمدي يخات تخدم زنبركا ስለዚህ አገልግሎት ካፈቅር ዝጎደሎም መንፈስ ቅዱስ ዘይተሐወሰም ስለዝነበረ ኣብ ልብ ምእመናን ምንም ክፍሪ ካለም ቃላትካን ተግባራትካን ካብ ልብ ዝመንጨው ይነበረን ዝማሬኻ ናይ ደስታ መንፈስ ዝጎደሎም ጸሎትካ ዘይምቁሉላት ኣስተምትሮም ሕጽንታን ዝጎደሎም እዮም ነይሮም ትእዛዛትካውን ናይ ፍቅሪ መንፈስ ዝጎደሎም ስለዝነበሩ አገልግሎትካ ማዕቲ ነበሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሰብክ ከለኻውን ስበኽ ስለዝተባሃልካ ወይጉን ግቡእኻ ስለዝኾነ ጥራይ እዩ ቀንዲ ዕላማኻ ድምጻ ክባቢልካ ጽቡቃት ቃላት ነዚካ ከመየርካ ኣብ ዓይን ሰባት ተኣቱን ሰባት የድንቑኻን እምበር እንድሕነት ነፍሳት ኣይነበረን ብፍጹም ኣይነበረን ከመስጉንካ ከለውን ኣብ ክንዲ ነቲ ምስጋና ይግባአንን እዩ ነዚ ገበረ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ክንዲ ምባል ኩርዓት ተሰሚዕካ ደስ እናበለካ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ከተምስል እናደንካ ትቕበሎ ነይርካ በቲ ስብከት ሰብ ነፍሱ ትለውጡ ዶ ይለወጠን ግን እንታይ ካን ነይሩ ካብ ንኣምላኽን ምእመናን ነፍስኻ ተገልግል ከም ዝነበረካ ይተረዳእካን ንኣገልግሎት ኣብ ዝሓቱኻ ኣብ ዓዲ ከለኻ ብፍላይ ዋላ ብዝዓዲ ኸማን ኣብ ብዙሕ ሰባት ዝእከቦ ከተማት ደሲስካ ተቐበሎ ዋዲ ሰብ ዘለዎ ንኣሽቶ ከተማትን ግን ምግልጋል ተዓቢ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዓበ ከተማ ካላትን ዲያቆናትን ክበዝሑ ከለዉ ኣብ ርሑቕም ብዙሕ ሰብ ዘይብሉን ግን ካህን ዝሰኣን ዘሎ ካና ዝወሓደ መስለካ እዚ ካብቲ ካልኦት ጭብጣት ሓደ እዩ ብተወሳኺ ኣገልግሎትካ ክልተ ነገር ዝጎደሎም እዮም ነይሮም ፍቕሪ ኣገልግሎትን ፍቕሪ እቶም ተገልግሎም ብዛዕባ ፍቕሪ ኣገልግሎት ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 5:6 ንጽድቂ ዝጾሙን ጾሙን ክጸጉ እዮም ወብጻን እዮም ከም ዝበሎ እኹል መረጋገጽ እዩ ንስኻኸ ንድሕነት ነፍሳን ጸምእን ጥምን ደነርካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ተጎዲሉ ይሕመካ ደነሩ ሰንበት ክትረኽቦም ካህረደ ትብል ነርካ ከም ከላይ ጉዳይ ፍቕሪ ብዛዕባቶም ተገልግሎም እዩ ከምቲ ጎይታን ደቂ መዛሙርት ዘፍቀሮም ምስ ኣሕዋትካ ካህናትን ዲያቆናትን ከስኒት ነርካ ዶ ተኾራኔፍካ ዘሕለፍካዮም ግዝያት ክንደዮም እቲ ህዝቢ ኸ የፍቅረካ ነይሩ أنت ويز تقصكو قويتان حواري بيتروس
ኣባጊዕ ይሓሉ ያውተይ ድማ ኣብልዕ ከም ዝበሎ ንስኻ ክትሕልዎም ደየርካ ጎይዛይ ይሕልዎም ወይ ነይረ ኣዝዮም ስለ ዝበዝሑን ግን ንኩሎም ክከታተሎም ግዜ ነበረንን ደቀይ ከመን ክዕብየለይ እዋዕ ግዜ ነበረን ዝበልካይ ዓንተ መልሽና ኢና ኣርአያ እንተ ትኾኖም ብዙሕ መሓፈስካ ብምሩፅ ዘርኢ ብዙሕ ከም ተሓፍስካ ኣቦኻ ዝተማሃርካ ይመስለኒ ኣገልግሎት ኣብ ክርስትና እውን ከምኡ እዩ ብምኽሊትካ ምንም ኣይፍረኻን ይሕልዎም ነይረ ዝበልካያ ግን ኣምላኽና ወትሩ ዘይተኻስ ኣምላኽ እሞ ንምስክር እስከ ናብ ምድሪ አንቆልቅልና ንጠምት ርሑቕ ክትርኢ ክትክእል ምእንቲ ንዓይንትኻ ክትንኬልካ ሕራይ ግርም በልቤን ክንጅምር እስከ ኣስማት ናይቶም ኣፍረዮም ብመገዲ እግዚኣብሔር ከይዶም እዮም ትብሎም ሰባት ንገረኒ ግዜ ንምቁጣብ ብዙሕ መልእኽታት ይኸዓ ዘለኒ ኣደይ ስላስ በኹረ እታ መዘምር ዝኾነት ጓል ዓርከይ ቀላቲ እወ ሰምሃር ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ወዲ ሓድጉ ክብሪ ኣብ ወደይ ካብ ብዙሓት ኣፍረዮም ዝብሎም እዮም معالكن صرحة دحان دقنيخن معالك سلاسي كمي قنيخن تطافينا منبر انت سلاس حفتي حقخي لخ صرح حفتي تطافينا واي بلبوي قشس بوشت انده ذكركم مصيم حاضركن سلاس صرحة እግዚአብሔር ይመስገን አበቀሺ ይፍቱን እግዚአብሔር ታማ ስራኃጢያት ይፍቲ እግዚአብሔር ታማ ስራኃጢያት ከመይ ቀንያንከ እግዚአብሔር ይመስገን አቦሺ ሳላ ጸሎትኩም ታይጎድለና እግዚአብሔር ይመስገን ጽቦ አለና ኣነዳ እንታይ ገረድክን ጥዑም ዳ ተዛረባይልክን እምበር ደላኣኺ ባለና ምስቶም ሰማዊ ጉባኤ ክሓድገክን ብሩኽ መዓልቲ ዳ ብሩኽ መዓልቲ ኣበቀሺ ብሩኽ መዓልቲ አንተ ስላሴ ኮኮ እምበር ቁም ነገር ክብርስ ኮተኮ ይራና እዋይ ዘምሲ حق خلق صرحه እዝርጉም ማዓሸኻ ዝርብን ጽብር ዘለሎሞ ሰይጣን እንዳይጽረጎ እምበር ይጽረጎ ዝርጉም ምሰቤት ግዳ ቅድም ዘይዕረ መናቲ ዝፎክሽ ኮሙን ተገይሩ ዳخلብም ዶ ኣይ ስላስ እዚኣ ምሂረ ደሓንበሊ ከምዚ አንተ ኮይና ኣይደይሲ ህድእ በልሞ ኣብ ቲቶ 2:3 እተን ኣረጎታ ኣንስቲውን ከምኡ ንብረት ቅድስና ከም ዝግባእ ዘይሓመይቲ ብዙሕ ወይ ንምስታይ ባረስ ዘይኮና ማርት ሰናይ ክኾና ማዓደን እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ከም ዝበለ ንስኻ ግን ኣይማዓድካየን ሕጂ ከመን ክርእየካ ትደሊ ንበኹረ ርእየኒ ንሱ ስባብ እምነቱ ጸኒዑ ባይህሉ ሕራይ በል ሓቢርና ንርአ ሰብ ዝበለ ይበል እዝኒ ዝበሃል ኣይቦኒ ሰብ ርጉም ቢራ ጥዑም ኢሎም እዮም ኣታ መንዳለይ ዝርኢ ዘለኹ በዚ ቅድመይ ኣንታ ትስይም ድ ስይመይ ኣታ ብሩኽ ናይ ቀደም ዓርከይ ንዓስከ ረኺበካ ከለኹ ሓደ ክልተ ክብለካ ክንደይ ግዜ ዳ ምስታ ፀዋግ ሰበይትኻ ሕልምልም ክትብል ከተምሲ ኣይ በኾረ ንዓባ ግደፍ ነገር ደሊኻ ይተኻትኾኒ ካብኻስ ሰላም ከመይ ዕልካ ደሓን ደቐኒኻ ማለት ድዩ ሰበይትኻ ምኽባር ገዛ ሓዳርካ ምኽባር ዝብል ምኽሪ ዓበይቲ ኣይሰማዕካ እንዲኻ ድሓር ከኣስ ካብ ምሰበይተይ ሓሊፈ ደኣ ምስ መን ከምሲ ደሊኻ ለውጢ ዝበሃል ኣሎ ስዩም ምዃንካ ዓበይልካዮ ወትሩ ሽሮ ንዝበልዕ ጣዕሚ ስጋ ነጊርካዮ ብኸመይ ይርዶ ኣየ በኾረ ሽሮ ደኣ ይግበርካ ንስኻሲ ስዩመይ መንግስት መሳቲተይ እንታይ ኢሉ ንመስለካ በዓል ጸሊም ስራሕን ሰብኣይ ክልተ ኣንስትን እቲ ሰልዲ ነይስን እቲ ትሕብርዎ ነይስን በል ሰሚዕልካ ኣለኹ ሓንታ ጢና ዘረባ ክትዓሪ ካብ ትውዕል ግዳይ ፈታዊ ስራሕ ዶ ይትኸውን ድርባይ ክላ ካብ ስራሐይ ከተባኽረኒ ኢኻ ንስኻ ከይደ ግዳ መርቅፍ በል ወላ ጉያ ወስኸሉ ከይደ ኻ ይብለኒ ዝኾነ ኮይኑ ክልተ ብሓደ ተሳዒር ክለኺ ሕጂ ኸ ኣሚንካ ዶ ግብረ ስጋ ጉሁድ እዩ ንስኻ ኣብ ምንዝርና ርኽሰት ዝርጋን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቕነት ቅንኣት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ኣመሰለ ካልእ እውን እዩ እቶም ከምዚ ኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ከምቲ ቀደም ዝበልክዎ ኣቐዲሞ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ገላትያ 5:21 ዘሎን ከምኡ እውን እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ከዓ ክሃንፅ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኣብ ኤፌሶን 4:29 ዘሎን ህያው ቃል ኣይመሃርካዮም እንዲኻ
مهيرة يوبا إيه بغرس حنتيلكا مساج جمر كيان بقار مسقط إلكا بل كاب عبيت غاب سأناس قال خابتهم ناشون ترقبنا نمزمر سمار عريني نساسبا تحسن تخون حراي حبيران رأي اي تمزمر اصنع حيادو كبر بعلنا كو قريبيو رسي الكخا ننقدت هولاند ني اوتوبوس بتا حيزلك لهو يعني لي سمار هافتي اتنسخس نهولو اركب تبلو املاح تصقو ابزهلكي بلي قريبنا نابتو غبا ازكايدلو اداراش اواي حق اخي بلي زنزانه صلايك عريا اواي الماس حفتي ودحاتني حدش سمصلو سيدولل يالو انت زي العليخا كالك يمسلو ابزان قالو خينا بطني حخدوللكا خولو اتسمار هافتي كنداي تسكف اخي سكفت فطرات قلطف بالي هالو نغسا كمي قنيخا جوني كيت سمعن انديله ني حمامي الله خاري خدا وي طفي خان جون حوي متللي حتى غدري انت دابز حلفك كباشا مسوت انا جلك نهلم زولكي اندع بقى سيلو تتصلي اني نيرو كنغرا كاندو مع سينيرو بيلاب كلن صوتا زلو زمت زلو قدم ما حنت مو زين ماسي مزمور دو قولو دلك كيك داخمنا وي كبر بعلنا اندي قريبو ولا حميم الله قبلن ينبر ملممد مزمور سلنا روبي خا كابتن مره زفتوني درفت اندي هوينو كم انت غيركا بيلا كلايكا تكشي لهي ياغلك زمركيو كيت كناي مشات كلاك سكاي قدا كساب جعغن تشاو حبيبتي تشاو بالسكامراخ دونجي كرال مصحفتي تودحاتني ابشش القطرا نيروس كتزارب الليلني صبو غيرك محازاي تصدق هما اي سمار قالي انت عيد اغيركي بزي اسم بحر تصدق يا سيتي دياقون وداي كتكونني نماركو خص اي بل يا اغلني ود حقو خالق يدقمني دقيمت بعبدان بفتوت سغا بسقران بقايلا عقم بزيبل المسته بتصيف املخو طاوت كتنبرو كلهم كم تهازاب زليونا غبركم زعلفو زمن ياكليو اب قدماي بيتروس 4:3 زبل قدس قال سلامتاي زينبرلو سلامتاي منالبات حجوني ملوسي يخون خابت خاتم مخنياتن سخام صوم كلغا ولا حنت معالت تكون صلات تجيف كما يتفلتن من سلام بيت كريستيان لك صوم كان صليخان يتفلتن اب صلاتكم ذكرنا بيقش مسبلغا كينو صلات قدسان لك بطيل كم حدار كلا حنت يغبر كان انا مبصوتين كن سليهم بزيحنا صليا املاك سمعنا مو قال مهاران كل اخلهم تسنا بتلعل بزيحو نقولهم معاز يغركبلهم املاك ببزح تقلقلهم سواتي اقلقلتكم كما اقلقل زقصر زبل مفرد يبلون يرد انا خمس وزعها ግን ወላ 10 ዝኾኑ ከተፍር ከማን አይቃልካን ዘለካ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አባጊ ይፈልጠን እየ ንሰኑን ይፈልጠን እየን ኣብ ዮሐንስ 10:14 ዝበሎ ክትብል አይቃልካን ዘለካ ካብዞም ተጠቅሱ ዘይተገልጸ ጸገምካ ርእሰና ባይነት እዩ ንገዛ ርእሰኻ እንተ ዘይኮይኑ ንኣምላኽ ምንት እዞም ምእማናን ኢልካ ለሚንካ ይትፈልጥን ኢኻ በጃ ሐውር መልአክ እግዚአብሔር ናብዛናይ ቅዱሳን ከተማ ኳቱ አይግባንን እዩ ከምዘይ በቃ እንተ ገንዚባ ኣለኹ አዚህ ዘይረበ ከምሶንኩ ተረዲናለሁ ስለዚህ በጃ አንዶ ከንኩና አገልጋሊ በገልግ ተወሳው እድሃበኒ በጃ ዕድል ነይርካዩ ግን ብግቡእ አይጣም ካሉን ሕጂ ግና ምድሪ ትነብረሉ ዕድመ ተወዲኡ እንደግም ነፍስኻ ጸብጻብ ሂባት ፍረደሉ ሰዓት እዩ በጃኻ ነው አምላክ ምንስ ዕድላበኒ በጃኻ ነው አምላክ ምንስ ዕድላበኒ በጃኻ دخل بس ما عملو وا بخوفكم هاتفتف كتبلو اواي ابي الله نغستي ابي الله وا ابغزهم منبر ابيدا بسم والله منفس قدوس انت تريدي بحال ودايزي عند املاحي كنداي تفتوني نعين باريخا عدل يبكاني لمسجن كافتاري لمسجن مدهاني عالم نايم تاي ادلي خزي نغستي زي سمع بايبلين نوم بار درو حد عمت حليف الله دهري حد عمت نايتاليتي تيا ابوي كشي بتي እግዚአብሔር ዘለው መንገዲ ተመሊሶም ካብቲ አበገልግሎት ዘውዕልዎ ግዚኦም
ከም መስዋዕቲ ንአቤል ዝያዳ እናተቀደሱ ከገልግሉ ጀመሩ። ነደይ ስላስ ንቦኽረ ንስዩም ንሰምሃር ንጆንን ካልኦትን በቲ ዘጋጠሞም ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሩፋኤል ምስክርነት ሃቡ። ንኹሎም ደቆም ድማ ብጽቡቕ ከኣልዩን ክከታተሉን ጀመሩ። ጉስነቶም ድማ ውጽኢታዊ ኮይኑ እነሆም በኣር ኣብ ዓመቱ ኣብ ቤቶም ተኣኪቦም ብሓንሳብ ከብዕልዎ ኣምላኽ ዘሕዘንኮ ጊዜ ክዝከረኒ ኸሎ ኣዝየ ዝሓዝን እምበር ከንተ ሓሰብካዮስ መዝሙርን ጋላን ከመይ ገይሩ መካየቱ ይኸውን? ብፍጹም መካየቱ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ኣብታ ኣቦና ኣምባይሎም ዝሃብኒ መጽሓፋዊ ብዛዕባ ጓይላ ኣብ ዓንቀጽ 50 ከምዚ ይብል ካብ ሰይጣን ዝተረኽበ ስለ ዝኾነ ጓይላን ሰዓስዒትን ካባና ከነርሕቕ ይግባአና ኢሉ ይምዕደና። ኣታ ኣረጋዊ መንፈሳዊ እትብል መጽሓፍ ስጋዊ ፈተና ክንስዕር ትጠቕመካ ኢሎም ዝሃብኒ ኣቦይ ቀሺ በህረ መጽሓፉን ጽቡቕ ጌራ ጠቒማትኒ እያ ሰማራ ሃፍተይ። እዋይ ጆን ሓወይ ናይ ብሓቂ ንፍዕ ተማሃራይካ ኮይንካ ዘለኻ ኣብዘን 10 ወርሒ ብዙሕ ለውጢ ኢኻ ኣምፂኻ በልበፂሕና ቁሩብካ ዶንጊና ኢና ንመስል ዘለና። ሰላም እንዳ ኣቦይ ቀሺ ከመይ ውዒልኩም ዶንጊናኩም ዶ? ሰላም ከመይ እግዚአብሔር ይመስገን። ዮሐንስ ወደይ ሰማር ጓለይ ከመይ ቀኒኹም ዘይደንጎኹ? ኣምላኽ ይመስገን። ሰማር ጓለይ ኣዴኻ ሕሽዋ ዶ? ጽቡቕ ኣላ ኣባ ቀሺ እቲ ዝደገምኩምላ ጸበል ብዙሕ ጠቒምዋት ዘወር እኳ ትብል ጀሚራ። ኣቦይ ቀሺ ሳላ ደኺመ ኸይበልኩም ዝኣለኹምና ኖካ ካብቲ መንገዲ ጸጋም ድሮ ተመሊስና። እወ ኣቦይ ቀሺ ናይ ብሓቂን ነፍስኩም ኮይንኩም ንዓና ኮይንኩምና ኣራያ ዝኾንኩም ኣቦ ብዛዕባ እታ ዘጋጠመትኩም ምሸት ክትምስክሩ ከለኹም ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:18 ግዜ ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ዝጅምር ከዓ በቶም ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዘለዉ እዩ ብኣና ዝጅምር ካብ ኮነኸ መወዳእታቶም ንወንጌል ዘይእዘዙዳ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ጻድቕ ብሓይሊ ገደል ዝድሕን ካብ ኮነኸ እቲ ዓማፅን ሓጥእን ዳ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ምስ ኣንበብኩ ብሓቂ ኣበይ ናይ ዓለም ይነብር ከም ዘለኹ ተሰዊጡኒ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ርህሩህ እዩ ብኣኹም ገይሩ ዝመሃረና ድማ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን። እወ ቦኽራ ሓወይ ኣነ እውን ስራሕ ክብል ንነብሰይ ግዜ መሃብ ኣብየ ነይረ ገንዘብካ ኩሉ ኣይኮነካኒ ድሮካ ቤት ኣምላክ ክመላለስ ካብ ዝጅምር ስርሐይ ናብራይን በረኸት ዝመልኦ ኮይኑለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ዞም ደቀይ እቲ ኩሉ ዝበልዎ ዞም ደቅና ኣርኣያ ዝኾንኩ መምህር ንዓኹም ኮንኩም ሲ ነዛ ቤተ ክርስቲያንና ሰላም ወሪድዋ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን ኣሜን። ኣይ ኣነ ደኣ እንታይ ገይረልኩም ብሓቂ ርኢኹም ዞም ደቀይ ሳላ ናብ ኣምላኽ ዝተመለስና ኩሉ ናብራና ተስተኻኺሉ ንኣምላኽ ከዓ ንሱ ደስ ዝብሎ። ኣቦይ ቀሺ ብሓቂ ናብቲ ጎይታ ዝደልዮ መንገዲ መሊስኩምና ኢኹም ፍረ ጻዕርኹም ሳላ ጸሎትኩም ከዓ ናይ ኣምላኽ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ምስ ተምሃር ብተኽሊል ክንመርዖ ወሲና ኣለና። ኣሰና ዞም ደቀይ ባዕለይ ተዓጢቖልኩም ክውዕል እየ። ኣነ ዳ እንታይ ገይረልኩም ዮሐንስ ወደይ ከምዚ ገይሩ ኣምላኽና ክንጠፍእ ስቑኢሉ ዘይረኣየና ዳ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሕፀ ከዓ ብልቢ ተሓጒሰ ኣምላኽ ቃል ኪዳንኩም የጽንዓዮ ዞም ደቀይ ኣሜን። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደጊምሲ ኣብ ሓጢኣት ዝነበርናዮ ዘመን ይኣኽለና ደጊምሲ እግዚኣብሔር ሰላልዓና ግናኸ ብርግጽ ገጥዕየናዩ ንሱ ወቕዓና ግናኸ ብርግጽ ክዝንነና እሞ በጃኹም ንዑናይ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ I